Sawadika, unsamida in short. Another day, another vlog na naman. So ngayon guys, maglalaro kami ng mag-ampas sa ulo. At saka, kapag i-press naman to and anong animal is kapag sample yan, hindi namin mag-guess. So, Hahalo. yes. Ganyan. So, in 3 seconds. Start na kami. Ako muna. Zebra. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Fish. Job. Horse. Unicorn. Ako na naman. Elephant. Oh, elephant. Zebra. Naman guys. Pig. Oh, pig yan. Pig. Ano yan? Cat. At ako ulit guys. Fish. 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 Snake. Guys, ulit ako. 1, 2, 3. Monkey. Hey guys, ako ulit. Lion. Oh, lion. Go! Kaming kasama, baby. So guys, kakagising niya lang. Gusto niya sumali. Okay, ako na naman. Hindi, si baby. Si baby. Ikaw mag-pick sa akin. Fish! Tiger. Okay. Okay guys, ako ulit. Bye, baby. Horse! Horse! Tiger. Okay. Okay, si baby na naman. Elephant! Si baby na naman. Unicorn. Okay. Guys, ako ulit. Okay, si baby Rio na yun. Pig! Huy, pig! Ah! So, yun lang guys. Bye!